हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजिर ट्रांसलेशन वीडियोटी स्टार्ट करिबा। मु लिपि आई एम लिपि। मु बालिका ताले इंग्लिश रे कोन कहजिबो आई एम ए गर्ल। मु बालक नुहे। I am not a boy. तुमे खिलाड़ी। You are a player. तुमे शिक्षक नुह। You are not a teacher. तुमे चपरासी। You are a peon. पिंकी गोटिए झियो। पिंकी इज ए गर्ल. से नर्स नुहे। She is not a nurse. से नरी बाबूंक भौणी। She is Mr. Nori's sister. से डाक्तर नुहे। He is not a doctor. से व्यवसायी। He is a businessman. मु पिंटू। I am पिंटू। तुमे देवेंद्र। You are देवेंद्र। तुमे श्रीयुक्त महापात्र। You are मिस्टर महापात्र। आमे दकानी नुह। You are not shopkeeper. एइटी विद्यालय। This is a school. एहा डाक्तरखाना नुहे। It is not a hospital. ସେଇଟି କୁକୁର। That is a dog. ସେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ। It is not a monkey. ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଂହ। Those are lions. ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଲୁ ନୁହନ୍ତି। Those are not bears. ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଟ। Those are camels. ଏଗୁଡ଼ିକ ହାତୀ ନୁହନ୍ତି। They are not elephant. ସେଇଟି ଛେଳି। That
goat. ବାବୁନି ମୋ ପୁଅ। My son is a ବାବୁନି। ଏଇଟି ପଶୁ। This animal. ତୁମେ ଜଣେ ପୂଜକ। You are a worshipper. ଏଗୁଡ଼ିକ ବତକ। Those are ducks. ତୁମେ ଜଣେ ଦରଜି। You are a tailor. ସେଇଟି କୋଠାଘର। That building. ସେଇଟି ଗଧ ନୁହେଁ। That's not a donkey. ସେ ମୋ ହାକିମ ନୁହେଁ। He is not my judge. ଏହା ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। This is not a bird. ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। You are not a minister. ସେଗୁଡ଼ିକ କୁକୁଡ଼ା ନୁହନ୍ତି। They are not chickens. ସେ ଟୁକୁର ବାପା। He is the father of Tuk. ସେ କବିତାର ଭାଇ। ତୁମେ ପୁଲିସ ନୁହଁ। You are not the police. ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ। That's not the school.